guys. Hi guys, for today video. Hi guys. May babatiin po kaming family kasi nagpapa-shoutout po. So si Eliza po yung magbabasa. Anak, basa. Yeah. Basahin mo. Fukiko family. Fukiko family. Lakasan mo. Lakasan mo. Tarantado. Ang tarantaduan ba? Venus Sai Fukiko. Maantot Fukiko. May kuto Fukiko. Gag. Lakasan mo. Alitan mo. Kinamot Fukiko. Oh. Ano pa? Hoy! Umihi ka na! Mezugat Umihi ka! Fukiko. Asampalin kita! Ang hawak mo titi. Lakasan mo. Oh. Mezugat Fukiko. Namaga Fukiko. Ano yan? Family. Shout out sa Shout out sa Fukiko family. Gago. Bakit ganyan? Hoy, family yan. Oh, pinagpapa-shout out. Dali na shout out mo ulit. Hi po. Shout out. Hi po mga Fukiko family.